फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली मोहिनी मंत्र को शेयर करुच्ची जहां कि आपण निजर शरीर को अभिमंत्रित करी अर्थात मने मने यही मंत्र को उच्चारित करी आपणकर समग्र शरीर फुंक देकरी जितेबाला कौन स्त्री सामना को चली जाउछंती से स्त्री आपणकर दर्शन मात्रके ही काम विह्वलित हो उठिबो संबंध बनैया अधीर हो उठिबो। यही मंत्रटी को आपणकर सिद्धि करिवार आवश्यक नहीं जेहेतु स्वयं सिद्ध एवं मंत्रटी अत्यंत शीघ्र सरल शब्द विन्यास जहां कि आपणकर उच्चारण करने कौन कष्टबोध हम ना। मंत्रटी आपणकर बटुक भैरवंकर जहाँकि अत्यंत शक्तिशाली वशीकरण मंत्र अटे जिते आपने प्रयोग करथांती कौन स्त्री को काम वासना उद्देश्य आपन तत्काल से स्त्री को करायत्त करी आपणकर समस्त अभिष्ट को पूर्ण करिथांती। एतद व्यतिरेके जदि आपण एही बटुक भैरवंकर शक्तिशाली वशीकरण मंत्रटी को कौन पुरुष अथवा अन्य कौन उद्देश्य व्यवहार करती ताहा चमत्कार ढंग कार्य करिथाए। आपणकर कौन व्यक्तिगत कार्य जोटि अधापंतरिया हो पड़ी कौन व्यक्ति विशेषकर साहाय्य एकांत लोड़ा से कमर परिपूर्णता कौन ऑफिस जदि फाइल पत्र पड़ी आपणकर कार्य आगे पारुना तेबे यही बटुक भैरवंकर शक्तिशाली वशीकरण मंत्र सहायतार आपण संपृक्त ऑफिसर को मध्य करायत्त करी आपणकर कार्य को अग्रसर करें अथवा जदि कौन सामाजिक स्तर में कौन से कार्य अधापंतरिया पड़ी किंबा कार्यर प्रारंभता करने अच्छी तेबे कौन व्यक्ति विशेष नारी पुरुष को मध्य आपण यही शक्तिशाली वशीकरण मंत्र जरिया करायत्त करी आपणकर कार्य को अग्रसर करें। तेबे यार जो सामान्य विधि विधान अच्छी क्षुद्र भिडियो मुझे शेयर करुच्ची। भिडियो को शेष पर्यंत ध्यान सहकार देखु। चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट आपको रुचि रोते चैनल कलर थी लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जो आम जिते आपण सेवारे यही तंत्रमंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सबको आपने सर्वादूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ शक्तिशाली बटुक भैरवंकर वशीकरण मंत्र जार उच्चारण और स्मरण मात्रके आपण देह को अभिमंत्रित मात्रके आपन को जे दर्शन करिवो से नारी होतंतु बा पुरुष आपण दर्शन मात्रके ही से तत्काल मोहित वशीभूत हम आपणकर शरणपन्न हम आपन ताको जहाँ निर्देश करेंगे से आपणकर कार्यटी को कर बसब आपने जो भाव में प्रेम प्रणय विवाह उद्देश्य प्रयोग करेंगे से भाव में आपंकर जेकोसी व्यक्तिगत कार्य को हासिल करने व्यवहार करेंगे। जदि कौन स्त्री को आप दीर्घ दिन धरिकी कामना करके खूब निकट में प्राप्त करने चाहते बहुत आशा प्रत्याशा नहीं आपंकर रही मात्र कौन न कौन कारक तत्व से दिगरे बाधक साजुची जद्वारा कि से स्त्री आपको प्राप्त हो पारना तेज अत्यंत सहज ढंग यही शक्तिशाली मंत्र निजक अभिमंत्रित करी अर्थात आपंकर समग्र शरीर को यही मंत्र फुंक देकर सामना को थरे चली जातु आपन को से देखा मात्रके एभली भाव में काम विह्वलित हम तार तन मन काम वासना को लेकर एभली अधीर हम जद्वारा कि आश्चर्यजनक भाव में से आपण पाखे तार तन मन धन देकर समर्पित हम एवं ताको आपण जो भाव में नचाई चाहिए से भाव में आपंकर इशारे नाची चलो एक संपूर्ण तंत्रोक्त सम्मोहन विमोहित अवस्था को से प्राप्त हम जद्वारा कि आपंकर अभीष्टटी खूब सुरुखुरु संपादित हम एवं यही मंत्र को जदि आपण निजर सामाजिक स्तर में व्यवहार करती पारिवारिक स्तर में व्यवहार करती जोटि कि कौन नारी पुरुषंकर साहाय्य एकांत काम्य होता है किंबा परिवार आपंकर श्रेष्ठ स्थान अधिकार करने कौन सदस्य जे कि आपंकर परिवार भितर मुष्टिमेय अच्छा को निजर चरणर दास बनईकरी आपंकर प्रभुत्व जाहिर करने चाहती यह चमत्कार ढंग से कार्य कर परिवार मध्य आपंकर श्रेष्ठ स्थान रहा जहाँ कहे परिवार समस्त सदस्य ताको मानिबे। एपरिक जदि कौन अजात शत्रु को आप वशीकरण क्रिया सामिल कले जे कि आपको ठीक से बंचे दौना तिल तिल दग्धीभूत करुच्ची अपमान करुच्ची रास्तार घाटे घरे बाहर सबुआड़े आपको बेइज्जत करुच्ची तेबे से अजात शत्रु को आपने वशीकरण क्रिया सामिल कले से आपंक प्रति समस्त शत्रुता आचरण को छाड़ीदेव एक भल मित्र भाव से आपंकर छिड़ा होकर अनेक कल्याण आपंकर करेंगे। यही शक्तिशाली वशीकरण मंत्र जहाँकि प्रभु बटुक भैरवंकर एक सम्मोहन बाजीकरण मंत्र अटे आपने सिद्धि करार आवश्यक नहीं जेहेतु स्वयं सिद्ध तेबे यार शक्ति के प्रारंभिक भाव में निज भितर ग्रहण करने अच्छी यार समस्त ऊर्जा को ग्रहण कर सारा यार यही सामान्य विधि मत उच्चारण कले चमत्कार फल मिलता है। तेबे यार शक्ति जागरण करने आपण जेकोसी शनिवार हो मंगलवार हो कि अमावास्या रात्रि हो शुद्धपुत होकर एक कला आसन किंबा लाल आसन पकईकरी उत्तर दिग को मुख कर बसबे एवं एक पित्तल ढाल गंगा जल को भरी नेबे से गोटी गुआ किसी अरुआ चाउल एवं चुटके सिंदूर ए सब मिसेकरी पित्तल ढालटी को निजर सामने रखिए। आपण ये क्रिया को निजर पूजा घरे एकांतता मुहूर्त करेंगे जो कहीं आपको डिस्टर्ब न करती आपंकर
ଯେତେ ରାତ୍ର ଅଧିକ ହେବ ସେତେ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ବସିବେ କୌଣସି ଲାଲ କିମ୍ବା କଳା ଆସନ ସହାୟତାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏହି ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଗୋଟିଏ ଗୁଆ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ମିଶେଇକିରି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିବେ। ସେହି ଜଳକୁ ଚାହିଁକିରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଭଳିକି ମୁଗ, ବିରି, ଗୁଆ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ସିଦ୍ଧ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳ ଥାଏ ତାରି ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ବାରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଚୁପଚାପ ପୂଜା ଘରୁ ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ବସ୍ତ୍ର ବଦଳି ଦେବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ପଶିକିରି ଏହି ଢାଳଟିକୁ ନେଇକିରି ଯାହା ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଅଛି ସେ ପାଣିକୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିସର୍ଜିତ କରିଦେଇକିରି ଆସିବେ ଏବଂ ପଛକୁ ଆଉ ନ ଫେରି ଚାହିଁକିରି ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇକିରି କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଥରର କ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାଗୃତ ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ସମୂହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଦାସ ପାଲଟିଯିବ। ତାକୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ସେଥିରୁ ଅମଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ, ସୁନା ପିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ବସିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଶରୀର ଉପରେ ଏହାକୁ 7 ଥର ପଢ଼ିକିରି 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେଇକି ଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ମନେ 7 ଥର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର, ହାତ, ଗୋଡ଼, ହୃଦୟ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଚମତ୍କାର ସଂଘଟିତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ପୁନରାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ କିମ୍ବା ଶନିବାର ରାତ୍ରି, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ରି କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ଏହାର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏହାର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିକିରି ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କରିବେ। କାଗଜ କଲମରୁ ଦେଖିକିରି ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏହାର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେବ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଅୟମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ବଟୁକ ଭୈରବ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଡାକି ଦଉଛି, ଅୟମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ବଟୁକ ଭୈରବ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହାର ବନାନ ଡାକି ଦଉଛି। ଅୟମ୍ ଐ ଅନୁସାର, ହ୍ରୀମ୍ ହ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘଇକାର ଅନୁସାର, ବଟୁକ ଭୈରବ ବ ଟ ହସୌକାର କ ବଟୁକ, ଭୈରବ ଭ ଐକାର ର ବ ଭୈରବ, ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ ବ ତାଲବେଶ ଜିଅ ଫଳା ମ ହଳନ୍ତ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏହି ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିବେ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ରାଧା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ହେବ, ଅୟମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ରାଧା ମମ ବଶ୍ୟମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଅୟମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କୃଷ୍ଣ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରର ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜାଗରଣ କ୍ରିୟା କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ 7 ଥର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିକିରି 7 ଥର ପୁନରାୟ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଚମତ୍କାର ସେତିକିବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରର ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।